Hello, hello guys, mga tanang kalgeretang baby. Yan o, yung ulam ko kalgeretang baby. Takman tayo nung manyaman yan guys. Ayan o, iba siya. Kayang birthday na po niyan guys. Sayang. Manyaman niya guys, kahit di takyaman yung sabon binili ko. Malasa yung kalgeretang baby. Magaling niya talaga magluto yung chingmel guys. Ayan o, kanya mana guys o. Yan may subo ko talagang the best siya maglutong kalgeretang baby. Ate Mel talaga. Shout out Ate Mel guys. So mga tana guys. So kanya maning kalgeretang baby butol-butol pero malaman niya guys. Masanti nga pangalaman ng kalgeretang babi na guys. So yan yung mag-dessert tamo pala asali di ano balin yan guys. Natakman tayo nung may nyaman niya guys. Ayan no. May kaya lasahan guys. Metong pane guys. Ayan no, nano ya kaya lasa? Ay kaya lasahan guys, pero manyaman niya itang toppings na kayang babo, pero itang pangamahan na guys, medyo matabang niya guys. Kaya dessert. Budol-budol pie. Ka! Garko! Marami na masyado lang yung gaya mo kanyan. Content mo. Siya naman ay mabilisan po eh. Ako! Kita natin ta. Bed niya yun. Sarap. Gata naman. Hindi sir. Dagdagan mo yung ulam mo. Patanggi ako mag-birthday kita. Kaya hindi ko kasaragin mago. Ano mga video